हेलो भाई मैंने देखी पाते बढ़िया बढ़िया सिलेंडर नहीं पड़ा आसছে 450 वाला और 350 वाला भी नहीं पड़ा आसছে আর রেট তো কইবি নাই দোকান রাইলে কইবি বড়িয়া রেট রইব তুমি গোটে করে দেখি দিওলা আর রেট কইবি নাই ভাই দোকান রাইলে কয়া वाला এ কলর করে দেখো ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট বড়িয়া সফট রইব ভাই মস্ত কোয়ালিটি পুরা A1 রইব ଆଉ ଏ କଲର ଗୋଟେ A1 କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ ଭାଇ ଆଉ ଦେଖ ଏ ପୁମାର ପୁରା ମସ୍ତ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ହେଇ ରହିବ ଲୋଗୋ ଫୋଗୋ ବି ଲାଗିଥିବ ସାଇଡରେ ବି ଆଉ ଏମିତି ଆଇବ ପୁରା ଆଉ କଲର ଦେଖାଇ ଦଉଛି ଏଥିରେ ଅଛି ଆରେ ଗଲା ଭାଇ କଲର ଏ କଲର ଗୋଟେ ଆଇବ ବ୍ଲାକ୍ ଗାଡା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ ଗଲା ଏ କଲର ଗୋଟେ ଆଇବ ମସ୍ତ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ ଭାଇ ରେଟ୍ दुकान रे विजिट कले कहबी भाई 6 ରୁ 10 टा बोल साइज मिलबो अरे बाकी रेगुलर आइटम भी अछि आप पागरे ए टाइप रो माने 450 वाला देख पाते एडा आउरे एडा भी आइबो 350 450 वाला भी अछि 350 वाला भी अछि जुडा भी अछि अवेलेबल अछि साइज सब रे विजिट करो